turang rasenina ibas Tuhan Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu manbanta kerina. Manbandu kekelangan kami, si sekalian denga, ikut muat bagin ibas kebatin enda, ikatakan kami menjua-jua. Menjua-jua turang rasenina ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Ibas minggu enda si bangketima minggu sing ingatkan kita, karena kuga harusna kita erdahin selaku tinepa si sentundu ras tepas di bata. Kejadian 2 ayat 15 ningatkan kita, maka di bata nepa kita guna ngusih pendahinna lakon jagai dengan pekena-kena doni enda, gelah tetap jadi ingan kegeluhan si sikap man banta. Man temanta bagepe man kerina tinepa si deban. Arah pendahin tamo di bata rehnehken pasu-pasuna man banta bagepe nandangi doni enda. Kalak si erdahin alu tutus ngena ate di bata. Si bengketi dage kebatinta alu kehamatan ras ketedahan ate kempak di bata, si nepa kita lakon dahiken dahin si mahuli. Mari rendai kita ibas kitab Denden nomor 110 ayat si pertama rasi peduaken. Ibas gelar di bata bapa sindi lokam erdahin guna ngusahai ras njagai doni. Ibas anakna Yesus Kristus si erdahin guna kini ulin doni. Ras ibas gelar kesah si badia. Si mereken kepentaren gelah kam ngasup erdahin alu mehuli. Di bata bapa mereken gegeh ras kepentaren dengan kemalaman ateman bandu. Amin. Berita karena pendahin rasura-sura di bata. Pernahkin idahndo kalak pantas ndahi kendahinna, ibas istana raja-raja kap ia isuruh erdahin. Labo ibas rumah kalak biasa. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan,
ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 310 ayat si pemena. Berita pengalami dosa. Selaku persuruhan di bata, aku nehken katanaman bandu kerina, sing aku ken dosa ras kesalahanna, dengan jera ibas dosa ras kesalahanna nari. Kam enggo erkubang-kubang ibas dosa, tapi ku peridi kam maka bersih bagi salju. Amin gia arkiteken dosandu kam enggombiring bagi tengguang, mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Bagaimana nina di bata man bandu kerina. Amin. Mari si penangki denden pujinta man Tuhan, ras kita ngakuken dosanta, arkiteken enggo kai alemi di bata dosanta, meriah kal ukurta. Maka rende kita muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 166 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, ibuat ibas kitab Lukas bindu 5, ayat sada sekubas ayat pitu. Iogeken kami isina nina bagenda. Sekali jadi sangat Yesus tedis i tepi danau Genesaret, kalak sinterem si asa-asaken engkeleweti ia, guna megiken berita ibas di bata nari. Iida Yesus lit 2 perahu ngadi i tepi danau. Penjala-penjala si mada perahu nggo nusur janah sangana nikapken jalana. Ida ta si Yesus perahu me perahu Simon. Jenari isuruhna Simon jembaken perahu si kitik kulau nirangken tepi danau Kundul Yesus ibas perahu janah ijenari ia ngajar manjelma sinterem. Kencadung ia ngajar ninaman Simon, baba perahundu tertengahan, kuingan simbages. Amburkenlah jalandu guna nangkap nurung. Ngaloi Simon, o guru, sada berngi enda latih kal iakap kami erdahin, kai pelalit idat kami,
Tapi adikam kal nuruhsa, banci ku amburken jalae. Maka i amburken kalak ndai jalana, janah melala kal dat canurung, seh maka merigat atena jalandai. Maka ikiapi kala enda teman-temanna, silit ibas perahu sisadanari, gelah reh nampati, reh kala ndai, jana isina perahu duana sehdem, janah menam gedape. Sehjenda me pengogenta, ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca, ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Mari senina rasturang sini kelengi Tuhan, ersada kita ibas pertoton, ope lenga kita dengkehken kata di bata, ertoto kita. Bujur Tuhan isehken kami man bandu. Erkiteken kerina kami anak-anak ndu ibas paksa enda. Ngongaloken keleng atendu, perkuah atendu simbelin. Ibas kerina pemerendu singgo ialoken kami, erbahan ca kami tetap lid ibas mejuah-juah. Nggo sikap kemahendu guna nuriken kerna katandu. Bagai pe perpulungendu nggo sikap guna dengkeh kenca. Kam dage singajari kerina perpulungendu arah katandu. Gelah banci pe i antusina kata si isengken kemahendu. Dengan terdilo pe kerina pusuhna. Guna geluhken geluhna erpalasken katandu. Endam Tuhan pertoton kami, alu kendu kami, alemindu salah lepak kami. Sebab reh kami ngatakan bujur, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab kuan-kuanen, bindu 12 ayat 24, seh kubas ayat 28. Iogeken kami isina nina bagenda. Kini jingkaten erbahanca kalak ndatken kuasa. Tapi kemalasan erbahanca kalak jadi suruh-suruhan. Aruate erbahanca keriahan lesap. Tapi ranan mehuli erbahansa ate malam. Kalak bujur jadi penegu-negu man temanna. Tapi dalan kalak jahat, mabai ia jadi papak. Kalak malas, la pernah sesura-surana. Tapi kalak si erdahin alu tutus, ndatken untung simbelin. Kalak si erdalan, ibas kebujuren geluh me, singikutken dalan kejahatan, kematen me peraya kena. Mejuah-juah man bandu kerina, ngawan ni perpulungan senina rasturang si ikelengi Tuhan. Ijakam kerina ikut muat bagin bas kebak tinenda, tentuna eipe mabaikam, banci ikut pulung bas kebak tinenda, arkiteken tedah atendu, erlajar arah kata di bata. Gelah na kata di bata tetap mempelimbarui gegehta, ras semangatta. Gunandalani kerina wari singgo ibreken Tuhan man banta. Ibas minggu enda kita bengket kubas minggu etika kerja. Erpalasken sieme maka teman tape ibas minggu enda kini jingkaten mbaba ulih. Senina rasturang sini ikelengi Tuhan. Siteh ras-ras maka di Tuhan di batan tape erdahin. Doni enda pe ijadi kena, ibas kuasana ia erdahin. Maka doni enda pe sengayak genduari, tetap ngeiara arak di bata.
tetap nge ipelihara Tuhan di bata doni enda. Amin na pe siteh man banta pe manusia nggo iberikan na tugas simbelin guna empekena-kena doni enda. Adi kisat kita empekena-kena doni enda kuga banci ratur dengan mehuli jadina. Rekitiken si eme maka dibata memberikan gegeh ras kengasupen man banta gelah ibas kita dahiken dahin si iberikan dibata man banta banci si dahiken alu mejingkat. Dikunelit penungkunan man banta kerinana kita si pulungenda. Apa inge kampangan erteman ras kalak mejingkat asangken kalak perkisat. Apa inge kapndu sikapen erdahin ras teman kalak erteman ras kalak si lalap man suruhen, lalap man katanken, asangken ras kalak silaman katanken pe beluh ia dahiken dahinna. Cuba dagay si pepayo, kuga dagay ulihna, kalak si mejingkat ras kalak si perkedat entah pe perkisat. Tentuna ngosidat kerina jababna. Janah si idah pe, makana adi kalak si mejingkat ngasup ia ngaturkan waktu, beluh ia ngaturkan dahinna. Perukurenna perusur terang, kugagalah teratur dahinna, laman suruhen ngosikap ibahanna kerinana. Makana biasana pe kalak mejingkat pasti sehat, perukurenna pe terang. Janah pe nggo teraturken sakrina ibas perukurenna, kugagalah banci sukah erdahin, pedas bagai pe ulihna banci baba untung man bana bagai pe man kalak sinteran. Tapi adisinen man kalak perkisat lalap man katanken ulih-ulihi pe ngataken ca lalap bola idatna sebab kai bagai ikataken mislit nulak bas pusuhna. Laboya sor ngenen kalak mejingkat mungkin pe akapna pencitraan, mungkin pe akapna pekulah-kulah. Arkiteken laya derek bagi kalak si deban, pandangan akapna kalak si mejingkat. Makana bicara serumahan kalak si mejingkat ras kalak perkisat. Duana si tuhuna radu-radu latih. Kalak mejingkat melimber takal nanganan kalak perkisat. Kalak perkisat pe bagi kang nangdangi kalak si mejingkat. Tapi perlu si ingat kerinana. Makana kata di bata nuriken man banta ibas paksa enda. Kini jingkaten nge erbahan ca kalak datken kuasa. Labolit kalak si perkisat banci pentar, sukses. Bagai pe banci sehat. Sebabna siteh makana kalak si mejingkat datken kuasa arkiteken iyang git erlajar. Git megiken kata, git berbenah diri, git ia jari, bagai pe git lalap erlajar. Si idah dai, ibas pengogenta si pemena, kai si ituriken, karena Yesus ngenen perbeben sini hadapi Simon ras teman-temanna, tupung ian jala laruli. Maka kenca Tuhan Yesus ngajar ida atas perahu manjelma sinter. Minter terang mata perukuran kala enda. Maka tupung isuru Tuhan Yesus, maka na ia mulihkan ngamburkan jalana, minter ngelit kata basia. Ndai penggo ipasangken kami jala, lakap lit ulihinanina. Tapi erkiteken kam kal ngataken ca, bagem idahiken kami. Jadi ertina, bicara lape indai ia rulih, tapi erkiteken git ia megiken kata, seh makadung nalit ulihna. Maka kalak si mejingkat, bicara kaipe usul ibas kalak sinterem nari, git ia pelajarisa, ipe kusur-kusur na bas pusuhna.
Adilang banci ngendai penolakan ibas Simon ras teman-teman na. Ndai pe labo rulih, labo tuhu katandue nina. Tapi mungkin kape banci kange rah penolakan bas pusukna. Kampe anak tukang kayu nge. Engkai kama ka ajarindu kami penjalan nurung. Profesindu pelabo seriras profesi kami. Tapi lae inenna. Tapi inenna sosok Yesus sebagai guru. Inenna karena Yesus sebagai pengajar. Iidahna kemuliaan di bata, kuasa di bata, ibas Yesus. Maka git ia mencoba kensa ibas kegagalan singgo terjadi ndai tupung ia ndahi kendahinna jalan nurung. Tuhu-tuhu rulih semakanina ndai pe menam merigat jala maka nggo perlu isampati ibas perahu si deban nari gelah na banci ibuat nurung dai semaka perahu dai pe menam gedap. Kala si mejingkat aminna pe nggo pernah gagal pasti tetap bersedia untuk mencoba sa mulihi sa kegagalanna layang ngadi bas kegagalanna. Adi kala perkisat bagai gagal ndai pe labo rulih nggo silang lang bagin duena nina. Tapi di kala singgit berubah, kala singgit mengubah kegeluhanna, tetap yang git erlajar arah kala sinterem. Makana senina ras turang sini kelengi Tuhan. Adinggit ateta jadi kala si sukses ras rulih. Harus nga kita jadi kala majingkat. Sebabna ibas kitab kuan-kuanan pe isingetken man banta. Sebab syiteh maka kitab kuan-kuanan enda melala kal ngajarkan man banta karena pedah. Bagai pe telah dingin pe persinget kugakin arusna kita ngeluh. Maka ibas kitab kuan-kuanan enda pe iturikan. Adi majingkat kai ulihna, adi perkisat kai ka ulihna. Sebab kai pesidahikan kita lit krina ulihna. Maka tergantung kita muat keputusan ta, nentukan pilihan ta, rulih ateta kusi mahuli, entah na la ateta rulih. Sebab kai kin silit ibas doni enda si perkisat, rubia pe, harus ngia majingkat maka banci yang geluh. Sinuan pe bageng. Si idah maka uga proses perturahna urat. Dakam lit ngetetap upaya guna banci ndatken pupuk, ndatken lau, ndatken nutrisi, maka banci urat meteguh, lit upaya entah pe gerakan. Apalagi kapdu kita manusia, singgo iberikan di bata pemeteh ras kepentaran. Melalakal situhuna peluang potensi man banta jadi kalak sukses adinggit kita mejingkat. Apalagi kita kreatif. Maka na ula bagi-bagi saja ngenca sidahi kendahine. Tapi ukurkan kuga banci reh ulina dengan reh sikapna. Umpamana man kalak perkisat buluh ingan rires ngenca tehna. Tapi man kalak mejingkat banci banna jadi furniture, kursi ingan medem. Banci ga jadi tusuk sate. Banci ka jadi hiasan dinding. Jadi kai pe beluh hiar banca. Semakana cukup kreatif. Melala keterampilan si banci ibanna arah buluh. Makana harga buluh sindai murah. Mungkin sada batang 20.000. Banci dungna ergana 2 juta sebab ngasup ia ngolahsa alu mahuli. Mankala majingkat kai pe banci reh jilena ergana pe banci meherga. Tapi di mankala perkisat nak tak buluh saja penggo kisat ergana pe 20 ngenina. Lau kari payah sekali normal gom karim bula dekahan cakap kena asang kendahi kena. Makana adi erlajar kita arah kalak majingkat mon morah hateta
ulih si idahi kenandai. Maka ula mora hateta nandangi kala si rulih ibas kini jingkaten na. Si idahi jore lit rumah na umpamana, lit motor na. Laman morahan majingkat ka kita, pasti sidat kange ulih na. Tapi na orang tua tanai dakam bagenda man kala perkisat rusur kal nina bagenda, apalagi melaun medak. Go patuk manuk rezekindu nakku. Iyah medakkan go terang nina. Tapi adi kala majingkat ia ngaturkan waktuna. Sebab beluh ia uga menata kelola kegeluhenna reh ulina. Maka sinen umpamana piga-piga suku silit ibas Indonesia enda. Tuhu cukup kreatif, kai pe banci banna iolahna banci jadi duit. Maka baju merigat pe banci banna jadi keset. Banci ka jadi hiasan dinding, i persada-sadana kerina, jadi mejile rupana. Sampah pe banci, botol lakua pe banci olahna, sebab kai turah rusur ide baru ibasia. Kugagalah banci rulih ia ibas ndahiken dahinna. Adina umpamana gulai nurung dai kita, nurung emas arsik ngenca umpamana ngenca sitah. Kala si deban beluh yar banca jadi steam, bacika banna asam manis, macam-macam jenis masa kenai banna, maka jadi meherga, berkelas. Maka payo si ikatakan ibas kitab kuan-kuan endai, kejingkatan erbahanca kala datken kuasa. ICP ia pasti adi ia mejingkat idaramina kange kalak mejingkat guna nampati ia ibas dahinna. Memang ninta siapa pe kita inda perlu, tapi adi kalak perkisat kugapa pe ketadingen nge ibas sada paksa. Baling endares erlajar manana anak ta. Kalak si mejingkat berprestasi, ndarami dahinna pe murah. Kujapa pe atena ngelamar pendahin, maun kerina si ilamar nandai 5, 4 alo kena kerina. Tapi dikala si perkisat, ugan nikap ndubanci datken pendahin, anina sanga sekolah kin pelabot ditutu serlajar. Man sampaten lalap kata waripe. Makana kemalasan erbahan cakala jadi suruh-suruhun enda perlu si ingat. Adi kita kala perkisat, sitik saja pe godat nakan go cukup. Labo tri ukurin daun-daun. Maka nina statusna hanya sebagai budak entah pe persuruhan. Lalap man suruhan sebab engkai lalit idena simbaru guna empekena dirina. Tapi dikala mejingkat, lit lalap ukurna kuga pekenakan. Lit lalap turah semangatna kugagalah banci terulin. Lit lalap ukurna kuga maka banci ia bali reskala si sukses melala impian-impianna. Arkiteken siai maka keriahanna ay mekapken uga melasken kata-kata si mahuli. Kalak mejingkat arkiteken merincu ia sukses la ia aru, la peraru, la aru atena nandangi geluhna, nandangi masa depanna. Sebab kai pe baci banna sikap. Umpamana adisinen genduari ibas lingkungan ta gadung lah si ban umpamana contohna. Gadung belgang ras goreng ras keripik ngenca beluh kita banca. Tapi ibas kala si mejingkat jadi bolu, jadi kai pe banci banna. Mungkin jadi pusat jajanan makanan yang hebat. Sebab ingat kami ku Padang sidang klasis. Maka renina pegawai nahandai enda gadung kami enda nina sebab melalakal jenis makanan na arah gadung kayu. Bagai pe arah gadung joler. Nina arah tanah karonari gadung enda nina. Bahkan pe kata kena arah simpang tungtungan nina. Aku pelabo ku entah melala je gadung tapi bagai pengakun. Gadung dai si dayakan 2000 ngensa sada kilo. Tapi pastan kalak Padang gadung si 2000 sada kilo dai lit de bargana 40, lit rega 30, lit rega 50. Sebab engkai nggo iolahna jadi makanan si berkelas
Dungna ia jadi kalak bayak namura, penguasa, kita jay lalap. Maka dia teta kalak sukses, ula arua teta. Tapi meriah min ukur tak ercakap-cakap, gelah banci tambah pemetah. Percakapan si berkelas ka, langa dina gadung ka, goreng ku belgang ka, bongen caman cakapen kan. Lalap ngebagay, ninita penay pe bageng, lali sekolah na bagengnya belu, enca kita genduari pe bagay kangen ca belu. Tapi ku ga iya banci sikap, li ka gadung keju na ka, gadung sambal balado nina, macam-macam gadung rasa rendang nina, rasa kari, rasa kaldu, tah rasa kai deba. Erkitikan kai ia kreatif mengolah sa, git ia erlajar. Situhuna kesempatan tak jadi kalak sukses baskini jingkatan melala. YouTube mereka melala pelajaran, adinggit erlajar. Bagai pemakekan peluang ras kesempatan. Labu mat buena biaya, asal git erlajar pasti sukses. Makana bujur kaban. Sebab adikala menjingkat bujur, kugapa pe itegu-tegu kebujuran na. Sebab na adina kalak malas, arkiteken kisat lungna ukurina rusur jakala nusun sen. Isenge de babaci pindo. Kainge banci breken kalak man bana. Lalit rehukurna kainge banci kuban man kalak si deban. Maka minggu etika kerja enda ngajak kita gelah namin mejingkat. Gelah siteh nanam na kugariah na nampati. Kugariah na mere. Memang adisinen kata di bata pe jelas kal kata kena. Sangap kalman kala si banci mere. Enda jadi pengajuk man banta, jadi persingat man banta. Gelah kerina kita tetap mejingkat. Sebab na adi kalak malas, kai pe si isura kena labo banci se. Ya, pekena rumah do dengan kesat nina. Erlajar kam kai maka mejile nilai do dengan sangana ku kisat ngodi kisat lalit tambarna. Adi kalak mejingkat pasti lit ulihna. Janah kalak mejingkat pe langit erpekat kubas kejahatan. Sebab yang ku tehna kai si mandahin kena. Kalak si perkisat, labo yang kana kai si harus ibanna. Makana cocok kalnga kalak mejingkat erteman ras kalak perkisat. Engkai makana perlu gelahna tersalur, entah pe terpengaruh, kini jingkatan kalak mejingkat eman kalak perkisat. Sajaulah kamin salih, perbandar teman kalak mejingkat ras kalak perkisat, si mejingkat dai jadi perkisat. Adimin si mejingkat memberikan pengaruh positif man perkisat. Sekamon monina perkisat enda. Labu pagi baba krina. Latih kap nujer dahin tadingkan nge pagi krina nina. Ulih-ulihin harus ngatakan sa terpengaruh ka kita. Harusna kita memberikan pengaruh gelah banci ia jadi kalak mejingkat. Sebab memang kalak perkisat elik ka kelebihanna santai kal geluhna. Nikmatina kal kaipe, medem pe nikmatina, man pe nikmatina. Kisat naikin pe nikmatina nga. Makadung na kaisi terjadi morah hati na rusur si kerajangan kalak sebab lalit basia. Makana ibas minggu enda senina rasturang sini kelengi Tuhan. Kerina kita orang tua ajarilah anak ta mejingkat. Sebab labo pagi lalap anak aires kita. Gelah kujapa pe pagi ia teruji, tangguh. Dingin pengasuk bersaing. Ibas doni si dem alu tantangan ras perjuangan. Tapi di kai pe si berikan kemudahan-kemudahan mananak ta. Kai pindona lit, kai pe pindona lit, lalit semangat juangna. Maka perlu ngeiajarkan man banak susah. Perlu ngeiajarkan man bana, kugakin erti kegeluhan, kuga erti perjuangan. Adinggo tehna ulihna mejingkat, pasti pagi jadi modalna, ibas ndalani kegeluhanna, bas masa sira. Saja ula arkiteken mejingkatna kita, lupa kita ardibata. Kurang wari-wari si pituepe, perbankai, lalap cari makan, lalap erdahin, gila kerja, lanai ngadi-ngadi erdahin. Di bata memberikan waktu man banta, guna makeken wari alu mahuli. Lit waktu erdahin, alu tutus. Lit ka waktu guna pekesahkan alu tutus. Maka ula kari sempat bagenda.
Si gegehi kel erdahin, lanai kita ngadi-ngadi erdahin, si korbankan kesehatan ta. Ngomlala senta, dung nakai ka pagi jadi, kerika sentandai, guna pertambarta. Maka keseimbangan nenda perlu. Kenca si pepulung si ingat di bata mereka kenca. Si pakaikan guna kesejahteraan geluhta, bagai peguna nampati kalak si deban, asa kita ngasuk nampatisa. Maka si berikan pengaruh positif man kalak perkisat, gelah ia pe berubah. Sak biasa na kisat ngekalak perkisat jumpa ras kalak menjingkat. Sebab lalap iajarkan ma bagai, khotbahina ka karyaku ni narusur. Ajarkan na kalalap, memang payo adi sukses sa teta harus ngit magikan kata bagi si ilakokan Simon ras teman-teman. Bagai ikatakan Yesus minter ilakokan na. Padahal dai gagal ngaya lebih. Tapi kita git yang coba kenca mulihkan ia jadi kalak sukses. Maka sueres inpokat syota dai nina. Pernah kin idah do kalak pantas ndahi kendahinna. Ibas istana raja-raja kap ia isuruh erdahin. Kalak pantas labo li jadi suruh-suruhan. Labo ia jadi kalak biasa. Tapi kalak si berkelas. Kalak si iperhitungkan. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan. Tentu malam kala teta bas ulih erdahine li si banci si pakaikan guna geluhta si genduari bagai pe ibas masa sirah. Khususnya pe ibas masa pandemi Covid enda. Ula pandemi Covid enda salahkan. Tapi melalakal nge kesempatan tagalah menjingkat erdahin. Guna menata ulang ekonomi rumah tanggata. Melala bentuk dahin-dahin si banci silakokan alu kreatif. Elah si pelajari. Maka ula kari arkite-kiteken pandemi Covid enda diam di rumah nina main game ngan calalap dahin mo bagai. Dung na ngole pak perdalan. Lanai li semangat geluh. Cukup saja siakap ngodat pangan go cukup bagai. Lang melala peluang, melala kesempatan gelah banci kita belajar lebih sukses. Smartphone ta canggih, merga. Kai dagi banci ulih na arah smartphone canggih guna kegeluhan ekonomi ta, bagai pe kesehatan ta, bagai pe guna hubungan kerjasama ta ras kalak si deban. Maka ulan ukur paket ngenca merga tapi lalit gunana. Keri waktu ta main gadget. Tapi benaikan masa lalu ta. Rebanca kita sakit, lanai tunduh-tunduh. Tapi pakaikanlah smartphone silit ibas kita si cukup canggih. Guna memperbaiki diri ta, memperbaiki ekonomi ta, menjalin hubungan kerjasama, menambahi pemetah kepentaran ta, arah fasilitas silit ibas kita. Gelah ula sia-sia. Enda handphone ta pemergaka, paket na pemergaka, tapi ceda hubungan taras di tengah-tengah jabu. Lanai si perkuanan bapa ras nande. Anak periahan kap benar teman ras gadget na asangkan ras kita. Tentu tuhu-tuhu menaikan kita ibas masa sira. Maka ibas minggu etika kerja enda. Menjingkatlah kita sebab dibatan tapi erdahin. Jana arah erdahinai me dibata erdahin guna mereken pasu-pasu man banta. Amin na pelit kanga ibas kitab Mazmur 127 isingatkan. Tupung erdahin pe kamku berikan rezeki. Tapi ngatakan ca kita pe butuh istirahat ibas kelatihan ta. Saja ula iseleweng konteks enda man kalak perkisat makatap tupung berngipe medem lit ngekari rezeki beri Tuhan nina seh makaya kisat erdahin. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan, adia teta jadi penguasa, lit buat tenta, ternikmati ta masa sireh, gundari nari maka kesempatan ta ersikap pepulungsa. Bagi kaisi katakan Yusuf, sangakan produktif, lit ulihna susun 1/5. Gelahna lit pagi masa pacekli, lit dengaka siman nikmat tendu, arah kaisi ni susun dundai. Maka kita pekrina harus pentar makaikan waktu, pentar makaikan buatan talit, pentar makaikan kesempatan silit. Tuhan si masu-masu kita kerinana, dibata si ngajari kita, kelah ngasup kita makaikan waktu ta, alu mahuli dengan ketuahan kita kerina, ibas makaikan kata dibata, singgo idengkahkan kita ibas paksa enda. Selamat jadi kalak menjingkat, jera kita jadi kalak perkisat.
Amin. Mari ras kita ertoto. Pasu-pasundu kami kerina Tuhan anak-anak ndu singgo megiken katandu. Gelah katandu tetap mempelimbarui geluh kami. Gelah ngit kami rusur erlajar. Bagai pi ajari arah katandu. Sebab te kami kegeluhan kami maba keriahan ukur ras kemalaman ate. Adibanci kami erguna man kalak sideban. Bagai pe guna kemuliaan gelarndu. Terpuji kam Tuhan arah katandu. Sebab Yesus Kristus reh kami ertoto dengan ngatakan bujur man bandu. Amin. Radukan kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa idonienda. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku te man di bata bapa sila resibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari. Si so keliaman tergelar si Maria. Si ngenanami kinisran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang. Mate jenari ikuburkan. Nusur kudoni kematen. Peteluariken nggo keke ibas si mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa. Sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken sing geluh rasi nggo mate. Aku tek man kesah si badia, janah lit sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Seni naras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta man di bata. Di bata enggo erdahin guna kini ulindu. Ibas kerina isi doni enda. Idilona dengan isikap kena dahin man bandu. Jadi dalandu ngaluken pasu-pasuna. Dage mari si endesken persembahan pengatakan bujurta man di bata. Kata di bata si jadi palas. Ibas kita nahken persembahan ta. O senina seninangku. Ngingat perkuah ate di bata simbelin. Si isah kena man banta. Kupindo man bandu. Endeskenlah kulandu man di bata saja. Selaku persembahan singgeluh. Rikutken singena atena. Sabab bagai arusna kam ersembah man di bata. Suwe ras biakndu. Selaku makhluk sirukur. Tupung kita ngendesken persembahan ta man Tuhan, mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 343 ayat si pemena.
Mari ras kita ersada ibas pertoton syafaat. Mari ras kita ersada ibas pertoton. Isekin kami enda o Tuhan makalit gegeras ngasup kami guna mereman bandu. Kerina silit ibas kami bekas pemerendu kap. Kami ngulihken sa ngencaman bandu. Aluken kam dengan pasu-pasundu dage persembahan si persembahkan kami man gerejandu. Gelah dahin tri tugas gereja banci idahiken gerejandu alu mehuli. Silit ibas kami pe Tuhan kam si masu-masusa. Maka labo pernah kami kekurangan ibas kami mere alu ukur meriah. O Tuhan ertoto kami man bandu pe. Gelah kam tetap si masu-masu kerina ngawan ni perpulungendu. Menaken anak kami si kitik dengah. Si sekolah ras kuliah bagepe si enggo erdahin dengan si lengah erdahin. Khususna anak-anak kami si sangana ngikuti ujian semester. Berendu pemeteh ras kepentaran manbana. Rikut ras anak-anak kami si nusun skripsi ras nusun tesis. Gelah banci lampas terdungina tulisenna. Dengan pertanggung jawab kena ibas meja sidang. Bagepe manjabu-jabu si kuh denga dengan silanai kuh jabuna. Tuhan jadi sekawalna. Bagepe man orang tua kami, singgo meganjang umur iberikan kamlah tetap sing kawali ia. Anak-anak kami singgo dewasa lengar jabu, Tuhan kam sinikapken si mehulina. Kekelengan kami singgo dekahar jabu lenga jumpa tua. Te kami ibas perhatian Tuhan, go iberikan kam waktu si tepat, gelah banci ia lau kena. Bagepe anak-anak kami singgo tamat kuliah, lengandatken pendahin, mekuah hatendu Tuhan sampatindu, gelah banci anak kami ndandatken pendahin. Ngawan ni perpulungan du si receda atek, Tuhan singa pulisa. Ngawan ni perpulungan du si lolah-lolah, dengan monce-once kini tekena, ibas kuasandu Tuhan tetap ukurna, dengan pelabur-labur lih kini tekena. Bagepe anak-anak du si ekonomina terpuruk, arkiteken pandemi COVID enda, Tuhan mekuah atendu, pulih kendu, gelah banci pe idat kendalan, kuga banci pekenakan kegeluhan, bagepe pendahin terulin asangken singgonggona, khususna ibas paksa enda. Dingin pe o Tuhan, pasu-pasundu kerina geluh serayandu, bagepe kerina pengurus kategorial ras pengurus PJJ, pandita pertua diaken ras emeritus, mudramen klasis ras runggun, kubas tandu Tuhan iendesken kami. Bagepe anak-anak ndu sinehken persembahan tandariah ukur, persembahan janji iman, persembahan persepuluhan, kerina persembahan sini persembahkan perpulungan du, lar bahan caya kekurangan, tapi Tuhan si ngelipat gandakan rezeki manbana. Anak-anak ndu siri ulang tahun, ketubuhan bagai perulang tahun perjabun, simpar pasu-pasundu numpak-numpak kegeluhanna. Bagai pe bangsa ras negara kami, iba situasi pandemi COVID enda, mekuah hatendu Tuhan, pulahi kami arah pandemi COVID enda. Bagai pe krina negara-negara si iperhadapkan kubas persoalan pandemi COVID. Bagai pe pemimpin bangsa ras negara kami, ibas peratendu pentar ia, guna makaikan anggaran silit guna kesejahteraan rakyat, guna keamanan rakyat, bagai pe guna kesehatan kerina rakyat Indonesia. Pasu-pasundu Tuhan, gelar kemalangan ya kerina man bandu. Bagai pe anak kami, sirjabu, guna ngalukan pasu-pasu idur kamnari, trinanda si tepu rasyesi salsalina berupangin angin. Pasu-pasundu Tuhan perjabun anak kami enda. Kelah malam matena sebab Tuhan kap sekawalna. Bagai pe o Tuhan ertoto kami, nandangi ngawan ni perpulungan du, silit ibas proses pemulihan kesehatan. Emekapkan kekelengan kami Bapa Nina Ginting, Pertua Emeritus Bapa Roni Arahta, Bagepe Nande Frans Berutarigan, Bapa Aryunda Tarigan, Jekin Abisai Sitepu, Bagepe Bapa Rian Purba Sadajabu,
Kerina anak-anak ndu si sakit enda, erbagai-bagai pinakit sindenden bas daging kulana. Bagai pe kerina anak-anak ndu si sakit, i rumah bagai pe i rumah sakit. Mekuah hatendu Tuhan kerina anak-anak ndu enda, pulihkan kam secara sempurna kesehatanna, sebab te kami tambar pangan ras inam perkakas kap genca ibas tandu. Endam Tuhan pertoton kami ras pengendesan kami, kerina dahin si idahikan perpulungandu, usaha sini usahaina, juma sini perjumaina, kam si masu-masu sa Tuhan gelah banci ia lo kena ulihna. Tetaplah meteguh dengan resada arih ngawani perpulungandu, ibas jabu guna ngalaken berbagai-bagai persoalan. Reh kami Tuhan ngadap man bandu, ibas gelar anakndu Yesus Kristus Tuhan, si mada kegeluhan kami, ibas gelarndu kami ertoto, dengan mindo perkuah atendu. Amin. Mari sisahkan perpadanan taman di bata. Ingatlah maka kam itepa di bata, maba pasu-pasu arah pendahindu. Mari si pepaguhi perpadanan taman di bata, ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 200 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ertoto, bagi sini ia jari Tuhan Yesus, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alokenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Berkatlah kam dahiken dahindu, sabab di bata pe tetap erdahin ibas kam. Gelah kam git dengan ngasup dalanken singena Athena. Guna ngasup kam dalanken pedah di bata aloken kamlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Di bata singgon di lokam kubas kemulianna sirasa lalap ibas Kristus. Ia jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia mesimada kuasa sehrasa lalap. Amin.
Mejuah-juah man banduk rina ngawan perpulungan si kelengi Tuhan. Tetap semangat, bagai pesi jaga kesehatan ta, si pindo perkuah ate Tuhan, gelah kita tetap meteguh, ibas pengarapan dengan kini tekan. Salam si tandaan man banduk rina, si baru dengar ikut bergabung bas kebakti nenda. Salam tedah ate man kam kerina ngawani perpulungan sini kelengi Tuhan. Kebaktinta ibas paksa endang go kadung, kata di bata tetap silumbakan bas kegeluhan ta. Jumpa ka kita ibas kebaktin minggunta ibas minggu sirah. Mejuah-juah.